اج دا حسب اشتہار میرا عنوان ذیشان دعا نال معنون ہے۔ دعا دا معنی ہے پکار، ترلا، ہاڑا، منت، سماجت۔ کئی معنی اس دے ہو سکتے ہیں کہ بندہ جدوں اپنے رب نال کسے ضرورت دے تحت کسے مشکل گھڑی دے اندر رابطہ کرتا ہے اللہ نال، اور اس وقت جو دی زبان تو اللہ دی اگے سوالیہ انداز میں جو جملے نکلتے ہیں اس نو دعا کیا جاتا ہے۔ اور دعا دی بڑی فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادتی، یعنی دعا جو ہے نا وہ عبادت دا بھی مغز ہے، نچوڑ ہے۔ رکوع بھی عبادت، سجدہ بھی عبادت، قیام بھی عبادت، التحیات بھی عبادت، اللہ دی ثنا بیان کرنا بھی عبادت، درود پڑھنا بھی عبادت، تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات، تکبیرات، قرآن دی تلاوت، یہ ساریاں عبادت دیاں شکلاں نے۔ اور دعا نو اللہ دے رسول نے فرمایا یہ تمام جتنی بھی بندگی دیاں صورتاں نے انہاں وچوں اس دی بڑی اہمیت ہے، اور یہ مغز ہے عبادت دا۔ بلکہ دوسرے الفاظ نے الدعاء هو العبادتی، دعا ہی عبادت ہے۔ اور عبادت دا کیا مفہوم ہے؟ عبادت کنوں کہندے نے؟ صرف نماز دا نام، قیام، رکوع اور سجدے دا نام عبادت نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے پریکٹیکل لائف دے اندر یعنی عملی طور تے جو زندگی امت دے سامنے پیش کیتی ہے نا بندگی دیاں مختلف صورتاں نے، کہ تبلیغ بھی عبادت ہے، اللہ دی رضا دی خاطر ہے، اللہ دے قرآن دی دعوت دینا بھی عبادت ہے کیونکہ اللہ دی رضا دی خاطر ہے۔ مسلمان دی ساری زندگی جو ہے عبادات دے اندر گزرتی ہے۔ اور علامہ راغب اصفہانی لغت دے بہت بڑے امام نے، اصفہان شہر ہے ایران دا، انہاں دی کتاب ہے المفردات، بڑی معروف شہرہ آفاق کتاب ہے۔ اس دے اندر وہ عبادت دی تعریف کرتے رہے، العبادت اقصی غایت الخضوع والتذلل، انتہائی درجے دی عاجزی اور ذلت دا نام عبادت ہے۔ یعنی خشوع بھی ہوئے نماز دے اندر، خضوع بھی ہوئے اور حضور قلبی بھی ہوئے، اللہ دی بارگاہ میں جدو کھڑا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو جدو اللہ دی بندگی کرے تے اے تصور کر کہ جس معبود حقیقی دے سامنے میں کھڑا ہاں، میں قیام کر رہا، میں اس دی بندگی اور عبادت کر رہا، انہوں میں ویکھ رہا۔ تے جی اے تصور نہیں قائم کر سکتا تو پھر کم از کم اے تصور ضرور قائم کرے کہ جدی عبادت کر رہا ماں وہ مینوں ویکھ رہے۔ ایک تو تصور ہونا چاہیے نا، جنی دیر تک کال نہیں ملے گی، فون نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو دعا دے کچھ آداب نے، کچھ شرائط نے کہ دعا کس طرح کیتی جائے۔ سب تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اے یقین کامل ہوئے کہ جدے اگے میں دعا کر رہا، جدے کولو میں منگ رہا، وہ میری دعا سن رہا ہے۔ اللہ میری دعا تو غافل نہیں، بے خبر نہیں، ہنیریاں وچ بھی ویکھدا ہے، اجالیاں وچ بھی ویکھدا ہے، او گھر دے اندر بھی، بازار دے اندر بھی، شہر دے اندر بھی، جنگل دے اندر بھی، ہر مقام تے ویکھ بھی رہا ہے اور ہر فریادی دی فریاد نو سن بھی رہا ہے۔ اچھا ہوں بعض ایسے نے انہوں نے اللہ زبان ہی نہیں دیتی، وہ بول ہی نہیں سکتے، گونگے نے،
بہرے نے، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، انہاں دی پھر جے اللہ تعالیٰ علیم نہ ہوئے، علیم بذات الصدور نہ ہوئے، وہ سمیع نہ ہوئے، وہ بصیر نہ ہوئے، تو پھر انہاں بیچاریاں دیاں دعاواں کون سنے؟ اس واسطے اللہ کہندا ہے اجے دعا تیرے سینے دے اندر گردش کر رہی ہوندی ہے، لفظ بن کے تیری زبان تے اجے آئے نہیں، میں پہلے ہی جان لینا۔ اچھا تے جد کول دعا کیتی جا رہی ہے، جد کول فریاد کیتی جا رہی ہے، او ستا پیا ہوئے تے منگن والا او دے کول منگدا ہے، دعا کردا ہے، تے ان کو فائدہ ہوئے گا؟ اچھا چلو ستا نہیں، وہ مویا پیا ہوگی، پھر سن لے گا۔ اچھا نرا مویا ہی نہیں، اتنے مٹی دا ڈھیر ہوگی، پھر اتنے کو بندہ کھڑا ہو کے تے آکھے فلانیاں بوڑی مینوں یہ کری، مینوں وہ کری، اللہ آندا میں کو تینوں جواب دے چھڑیا ہے؟ جدو میں تینوں دن راتی کہنا کہ بندیا جیڑے ویلے تیرا دل چاہتا ہے ادو آ، میں کوئی ٹائم مقرر نہیں رکھیا بھئی دفتر دا ٹائم ہوتا، ڈی سی صاحب اینے بجے تو لے کے اینے بجے تک دفتر بیٹھ دے رہے، بھائی کو درخواست لے جانی آ اس ٹائم میں جانے ہی تاں نہ ملنا ہے۔ اے سی صاحب نے، یہ جننے بھی صاحب نے، اللہ صاحب تو علاوہ جی جننے بھی صاحب نے انہاں دے ٹائم مقرر۔ اچھا وہ دنے میں دن راتی سارے ستے موئے پہ تُس جاؤ انہیں جی صاحب آرام کر رہے ہیں، اللہ آندہ ہے میں تے آرام ہی نہیں کرنا، میں تے کدے ستا ہی نہیں، میں تے ہر ویلے جاگنا، تے جیڑے ویلے تو انہوں میری لوڑ پہ جائے کوئی سفارشی لبن دی لوڑ نہیں، شامی آو، صبح آو، دوپہری آو، پچھلے پیر آو، رات نو آو، دن نو آو، میں ہر وقت تہاڈی اڈیک چو مانگا تے میں آکھاں گا لبیکا یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا بھی اسی جنہوں دن راتی سجدے کرنے ہیں، رکوع کرنے ہیں، وہ ساڑھے کنہ کو قریب؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے میرا پتہ پوچھ دینے، ایڈریس پوچھ دینے، اللہ کتھے رہندا ہے، کیویں ملدا ہے، کتھے ملدا ہے، کدوں ملدا ہے، ادوں ملن دا طریقہ کی ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر تیرے کو میرا ایڈریس پوچھن والیاں نوں دس دیو، میرا ایڈریس کوئی اوکھا نہیں، مشکل نہیں، پتہ کی ہے، گلی نمبر کی ہے، محلہ کیڑا ہے، ٹاؤن کیڑا ہے، کلونی کیڑی ہے، سٹی ہاؤسنگ ہے یا وابڈا ٹاؤن ہے، دور ہے یا نیڑے وے، مکان نمبر کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں لا مقام پر ہر تھاواں، جدوں بھی میں نو ملنا ہوئے میرے بندے پریشان ہون دی ضرورت نہیں۔ اللہ پھر بھی کیویں ملے گا؟ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان،
جدوں بھی مینوں پکارن والا پکارے گا اسے ویلے جواب آئے گا میرے بندیا میں حاضر ہاں دس کی چاہنا ہے اللہ اکبر رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں راکھی جگ دی کراں انگ لاؤندا نہیں لا تاخذو سنتوں ولا نوم نہ انہوں کدے انگلا ہٹایا ہے نہ کدے انہوں نیندراں آئیاں نے نہ کدے وہ تھکے آئے نہ کدے وہ وکے آئے نہ انہوں آرام دی ضرورت ہے نہ انہوں لیٹن دی ضرورت ہے نہ کدے انہوں سر پیڑ لگی ہے نہ کدے انہوں بخار چڑھے نے او تے بیماراں نو شفا عطا کرنے والا ہے او تے دکھیاں دے دکھ دور کرنے والا ہے وہ تے مانگتا دیاں چوڑیاں پرنے والا ہے ہر ویلے ہی جاگدا ہے حیٌ قیوم ہمیشہ تو زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا باقی سارے مر جان گے کوئی بھی نہیں رہے گا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ رواں جاگدا میں انہیں بدل کنٹرول کر باہر جا کے رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں مولوی سارے سوں گئے علامے سارے سوں گئے مفتی سارے سوں گئے مرشد سارے سوں گئے پیر سارے سوں گئے امام سارے سوں گئے اے تے وکری گالے بادشاہ بھی سوں گئے گدا بھی سوں گئے سارے وزیر مشیر تے صدر بھی سوں گئے چیف آف آرمی سٹاف بھی سوں گئے اللہ ایتھے تے سارے کراڑے مارن دے ہوئے نے اللہ اے بھی حاکم نے اینا دا بھی اقتدار ہے اے بھی بڑے دعوے کر دے نے اللہ فرماندا ہے اینا دیاں حکومتاں میرے ہاتھ وچ نے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر اینیاں قدرتاں والا ہے بڑیاں اتھارٹیاں والا ہے بڑیاں پاوراں والا ہے بڑیاں طاقتاں والا ہے بڑی ہیوی اتھارٹی ہے میرے رب دی اللہ کہندا ہے کنا بادشاہاں دی گل کر دے ہو انہاں دیاں حکومتاں انہاں دے وس وچ نہیں ہر وقت انہاں نوں تڑکو لگا ہویا ہے کتے اسمبلی دے اندر میرے خلاف قرار داد نہ پاس ہو جائے کتے میرا تخت نہ الٹ دیتا جائے اللہ کہندا ہے مینوں دے دا خطرہ ہی کوئی نہیں اللہ اکبر دعوے کرنے والے تے بڑے بڑے آئے نا نمرود آیا فرعون آیا شداد آیا انہاں رب دی سیٹ کھون دی کوشش کیتی اور اللہ پھر علاج کی کیتا ہے نمرود کہندا سی میری خدائی ربوبیت میری چل دی اختیار میرا چلدا ہے اللہ کیا اچھا تو آرام نہ بہنا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا علاج میں ہونے کر لینا ایک ادنا جے اللہ نے ایک فوجی بلایا اپنا ایک ادنا جے سپاہی چھوٹا آ گیا وہ دا نام کی مچھر کی نام ہے مچھر اللہ نے فرمایا اور مچھرا جی یا اللہ کی حکم آگیا نمرود بڑا مچھرے ہے
یہ مچھریواں تو لا نہ ذرا، یا اللہ کی آڈر ہے؟ فرمایا دیا ناسارا سدھا سڑکے سڑک جا مربیاں نو شکل پہ جاندی، یہ ساری سڑک سدھی دماغ جا کے ڈیرا لا لے تے میرے نا دیاں جلیاں پا۔ جدو رات نو جلی پاندا ہے نا بڑے بڑے مولوی اٹھ کے بہ جاندے، پیر بھی کھرک دے رہے کرنیاں والے، اور کرنیاں والے مشکل کشا حاجت روا آجی یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں، اینا کو مچھر ہے اور راتی سون نہیں دیتا۔ اللہ دا تو تے میرے سپاہی دا مقابلہ نہیں کر سکتا، تیری حیثیت کی؟ کیا پدی کا شوربا، وہ کدے اپنے آپ تے غور کیتے ہی تو ہے کی؟ دعوے کڈے بڑے نے۔ مچھر داخل ہو گیا ایسے 10 دماغ دے وچ جا کے ہیڈ کوارٹر دے وچ بیٹھ گیا تے کی کہندا ہے تو ایویں کر کیوں بھائی؟ کدا نام لیندا ہے؟ اللہ دا۔ تو کڈ دے دا تو اللہ اکبر، وہ ذکر کردا ہے اللہ دا۔ ایویں یہ دماغ جدو جا کے انہیں رب دا نام جپنا شروع کر دیتا، انہوں خارش ہو گئی، تکلیف ہو گئی، ایویں الرجی جئی بے سوادی ہویا کی تفا مارے وہ چپ کر جائے، اللہ کے پھر شروع کر دے ذکر کدا اللہ دا۔ تنگ آ کے اپنے اس گیٹ کیپر نو، خادم نو، غلام نو جدا یہ رب سی، انہوں آندا گل سن، آندا جی آقا اے تو چھتر پھڑ، وہ آندا جی میرے کو کوئی غلطی ہو گئی، مینو مارنا نے، اور نہیں تینوں نہیں مارنا، مینو سر چ مار۔ اس آخیا جی تسی میرے آقا تہاڈا دتا کھاواں، تسی ساڈے رب جی۔ انج اللہ چاہے تے ایہو جے بے ایماناں نو رب سدان والا لتر پوا دے۔ اللہ اکبر، یہ اودیاں شاناں نے، جویں چاہے کر کے وکھائے۔ کون جمیا رب دے حکم نو موڑنے والا؟ نوکراں کون لتر پوا رہا ہے؟ اے میرے رب دی مرضی ہے۔ فرعون کہندا ہے اے مصر دیاں دریاواں تے نہراں دا پانی میرا خادم ہے، میں انہاں دا بھی رب ہاں، اے میرے آرڈر تے حکم نال چل دے نے۔ اللہ فرمایا اچھا جے ایسے پانی نال ڈوب کے نہ وکھاواں تے مینوں رب نہ آکھی۔ اللہ اکبر۔ وہ جدو پہلا گھٹ پیا نا، وہ قصہ لمحہ ہے، کیویں آئے کیویں ہویا پچھا ہویا۔ وہ جس دریائے نیل ہی لگا ڈبن تے پہلا گھٹ پانی دا منہ چ گیا، اور رابراں نو اپنی ربوبیت بھول گئی، ہر شے بھول گئی گھٹ پانی دے نال۔ اور کی کہندا ہے؟ وعلیکم سرکار تقریر جاری ہو ساری ہے، تسی آ کے بریک لوائیے۔ شاہ صاحب اسی اطلاع کر کے ساڈی فوتگی ہو گئی، اسی ٹرے رستے دے وچ رستے دے وچ فون آ گیا ہے۔ اوتے بتالے نہیں ایتھے جڑے سٹور والے نے انہاں دے والد چلو صاحب اسی ایتھے پہنچے رستے دے وچ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، آمین اللہ۔ ہاں جی، پہلا گھٹ پیا کی آندا ہے؟ میں نہیں کہندا، اللہ دا قرآن کہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ میں مان لیا، میں ایمان لے آیا بنی اسرائیل دے اس رب تے جنوں انہاں منے انہوں میں بھی منے۔ آج وڑ پا کے کلمہ پہ پڑھتا، وڑ پا کے سدھا مرنے نے پھر بھی کلمہ نہیں پڑھیا۔ آمنتو انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ کڑی نہ لگی رب بری جناب غرقاب ہو گئے۔
रब नूं गैरत आई और तू रब सदांदा सै, मेरी सीट ते बैठदा सै, मेरी कुर्सी ते तू बैठण वाला है, ये मेरी शान है, ये मेरा मकाम है, ये मेरी किबरियाई है, ये मेरी रबूबियत है, मैं वहदहू ला शरीक लहू। हाँ, मेरा कोई हमसर नहीं, कोई शरीक नहीं, कोई हिस्सेदार नहीं, कोई पार्टनरशिप रखने वाला नहीं, मैं तो दूजा जम्मन ही नहीं दिता। अल्लाह अकबर। लम यलिद वलम यूलद, मैं किसे नू जम्मिया नहीं, ना किसे मैनू जम्मिया है, मैं अहदा, मैं समादा, मैं बेनियाज हाँ, अपनी मर्जी दे अंदर खुद मुख्तार हाँ, बेनियाजी ते आ जावां, नबी रोंदे रहन मैं ना मन्ना। ते अल्लाह दी बेनियाजी तो फिर मंगना किहदे कोल चाहिदा, जिहदे कोल सारे इख्तियार हों। अल्लाह को सारे इख्तियार हैं। नऊज़ बिल्लाह को रब रिटायर तो नहीं ना हो गया, उन्हें कोई अस्तीफा तो नहीं दिता ना, उन्हें सन ये आख्या भी ला भी गल है भी मेरे वाली बस हो गई जे, बड़ा चिर हुण मैं रब बनया रहा, हुण मेरे तो कम हो गया वध, ठीक है, हुण मेरे तो कम संभालिया नहीं जाता, खलकत ही बहुत ही हो गई है। अल्लाह आंदा है मेरे तो वाधू कोई नहीं, मैं सब ते गालिब हाँ, अला कुल्ले शैन कदीर हाँ, और मैं किन्ना को करीब हाँ, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं इन्ना करीब हाँ, तुहाडे हाथ तुहाडे इन्ने करीब नहीं, तुहाडे पैर तुहाडे इन्ने करीब नहीं, तुहाडे कान एडे तुहाडे करीब नहीं, तुहाडियां अखां तुहाडे इन्ने करीब नहीं, मैं आ जिहड़ी तुहाडी रगे जा है ना अशा रग, मैं इहदे नालों भी नेड़े आ, क्योंकि बाकी सारे आज़ाद ते पार्ट जिन्ने हैं वो दूर हो गए ना। अल्लाह आंदा मैं नेड़े हाँ। या अल्लाह फिर जी तेरी लोड़ पै जाए, रात दे वेले अब्बा भी सुता पिया होवे, अम्मा भी घराड़े मारन डई होवे, बेगम साहबान भी होश कोई नहीं, वो भी खोते घोड़े वेच के पई, अल्लाह किसे औखे वेले रात नूं जदों सारा जहान ही सुता पिया है ते लोड़ पै जाए ते अल्लाह कहे मैं तेन कदों आख्या इस टाइम ना आवी, वो तेरा जेड़े वेले दिल करे ना उस वेले आ ते मेरा बूहा खड़का, मैं है सारियां तो वड्डा, पर मैं शर्त कोई नहीं रखी कि फलाने टाइम ना आवे जे, फलाने टाइम मैं मिलांगा, फलाने टाइम नहीं मिलांगा। तू भाई अंदर कोठड़ी बैठे हैं, कोठड़ी भी अगली है, कला है, दरवाज़ा बंद है, तेन लोड़ पै गई है मैनू उत्थे सद मार लै, मैं उत्थे तेन मिल पवांगा। मैं इहदे विच कोई ये नहीं आखां सिग्नल नहीं पे आउंदे, असीं कहने सिग्नल, अल्लाह दा मेरे सिग्नल कदी टुटे ही नहीं, ये हर वेले कायम रहिंदे ने। अच्छा फिर जेड़ा साइडा वड्डा होवे, शाना वाला होवे, हाकम होवे, खालिक होवे, मालिक होवे, मुसव्विर होवे, बारी होवे, अहकमुल हाकिमीन होवे, अरहमुर राहिमीन होवे, सारे जहान नालों वध के ताकतवर होवे, हर शै दे सकदा होवे, हर घड़ी जागदा होवे, कदे समय भी ना कदे उंगलाए भी ना, उन्होंने छड़ के घरों निकल के वो आंदा मैं तेरे घर ही मिल पवांगा, ये आंदा नहीं मैं लाहौर चलना, वकीलां चलिया लाहौर, किहड़ा तेरा काम है इत्थे जिहड़ा नहीं हुंदा, रब ना ते तेनों कोई जवाब दिता है बिल्ला भी गल है वे मैं आ काम नहीं कर सकता, मेरे तो पारू है, फिर तू हय्युन कय्यूम नूं छड़ के मोया कोल जाना। वो जनाब अखबार पढ़ रहा सा, अल्लाह अकबर, वो की अदब है, लो जी पहले तो गुजरिया जिस वक्त जनाब वो साइंदा दाता दरबार ते आया, उन्हें सलूट मारिया, वो दाता कौन है? अल्लाह। नबी वेखो गल दुआ दी सी, वजू दुआ दा, कुरान खोलो जरा, पर तौफीक अल्लाह दे ता है ना, कुरान तो खोलने ही नहीं, मौलवियों के झूठ ते गप्पां ते कहानियां इन्हां सुननियां सुनानियां ने, कदे रब दा कुरान खोलो इनू पढ़ो, जे हनेरे दूर ना होण तां आख्या जी।
कुरान ते अंधेरे दूर करन आया है। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो सुरखील ने काफरां दे, लैंड लॉर्ड चौधरी है, बहादुर है, मक्के दा बड़ा दलेर जवान है, जहर च तलवार बुझा के घरों चलिया ते अल्लाह ताला कुरान मत्थे लाया और चंद आयतां सुनिया ने। तुहानू सारी उम्र लंघ गई, सानू सुणांदियां लंघ गई, तुहानू सुणदियां लंघ गई, ना कोई तुहानू असर ना कोई सानू नज़र शय आई है। मैं असीं इन्नी तबलीग की 50 साल तो मैनू हो गए गुजराले शहर जुम्मा पढ़ादियां, दरसां दा हिसाब कोई नहीं, जलसियां दा हिसाब कोई। और मौलवी खप खप के मर गए ने, इन्हां दी सूई उत्थे मजाल है कोई थोड़ा जा भी फर्क पिया होवे तो बात है कुरान पढ़ांगे तो तां हनेरे दूर होणगे ना। असीं ने बस जी नाजरा पढ़ लिया तो फर्जदा हो गया, नहीं, ये अल्लाह का मैसेज है, ये अल्लाह का पैगाम है, ये साडे ते फर्ज है अपने मालक का मैसेज पढ़िए। उन्हें इहदे विच की लिखिया है, ये हिदायत नामा है, ये किताबे हुदा है, ये ला रैब किताब है, ये अल्लाह दा उतारिया होया तजवीज़ किया होया इंसानियत वास्ते, एदियां रूहानी जिस्मानी बीमारियां वास्ते, सिर्री ते जाहरी रोगां वास्ते, नजरियाती ते इतकादी बीमारियां वास्ते अल्लाह दा अता करदा, तजवीज़ करदा, इरसाल करदा पसंदीदा आखिरी नुस्खा शाफिया है। पर असा कदे खोल के नहीं वेखना, सादा पढ़ लिया समझा जी बड़ा कुछ हो गया जी, लो जी कारी साहब आ सूट जे तुसा मेरे मुंडे नूं कुरान पढ़ाया है ते भाई अगों भी पढ़ाना जी, तो नाजरा पढ़िया है, इनू को समझ आवे। कुरान एक समंदर है, ये बहरे ज़खार है, ये बहरे बेकिनार है, ये जिन्नी बारी गवासी करोगे, गोते लगाओगे, हर बार नवा मोती लभेगा। एक ऐसा समंदर। अल्लाह अकबर। और मैं कहना असी आने ना कुरान की असी हिफाजत कर रहे, अल्लाह की कसम है कुरान साड़ी हिफाजत कर रहा है। अगर कुरान नाल साडा ताल्लुक ना हुंदा, इहदे नाल थोड़ी बहुती वाबस्तगी जिहड़ी असां रखी है तो सानू तो जनाब कच्चियां चबा जांदे। किन्ने को साडे दुश्मन ने दुनिया के अंदर, मुसलमान किन्ने को ने, चौथा हिस्सा, और बाकी सारे काफर ने, साडे दुश्मन ने, इस्लाम दे दुश्मन ने। असी आपस में लड़न मरन डे हाँ, ए ओनू काफर, ए ओनू काफर, ए अदा मुशरक, अदा बित्ती, आ बेअदब, आ गुस्ताख, आपस में लड़न डे हैं। साडा काम सी एक मुठ होना। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह फरमाते ने ओए मेरी रस्सी नू यानी इस्लाम नू यानी कुरान नू यानी इस दीन मतीन नू सारे रल के मजबूती नाल पकड़ लो। वला तफर्रकू, और जुदा जुदा ना होया जे, नहीं ते मारे जाओगे। तो जदों तुसी एक मुठ हो जाओगे तुहाडी एक ताकत होवेगी। जदों कुरान नाल जुड़ जाओगे तो फिर वेख्या जे मेरे नबी दे सहाबा कुरान नाल जुड़े ने, कुरान दे ahकाम ते अमल कीता है। दुनिया दियां सुपर ताकतों तराज करके रख दित्तियां ने। सिद्दीक़ अकबर कोलों वेखो, उमरे फारूक दी सीरत पढ़ के देखो, और कैसरो किसरा दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान ने एक किन्ना ने कतल किते, उन्हां दियां हुकूमतां हज़ारां सालां तो कायम खाक च मिला के रख दित्तियां ने। अल्लाह अकबर। ए मर्दाने कलंदर ने जिन्हां दे पैरां दी ठोकर ते सिकंदरी उड़दी हुई नजर आउंदी है। सुबहान अल्लाह। ये ऐसे दरवेश लोग ने कुरान ते अमल करने वाले, कुरान पढ़ पढ़ के रोन वाले, अल्लाह अकबर कबीरा, कुरान नू समझण वाले, कुरान पढ़न दे वक़्त आंसू बहान वाले। इन्हां ने कुरान ते जदों सही अमल कीता है, अल्लाह सारी कायनात इन्हां दे कदमां विच रख दित्ती है।
اے مسلمان جدوں سچا پکا اوے مسلمان سی اینو بیڑیاں جہازاں دا کدوں دھیان سی اے چڑھ گھوڑیاں سمندراں تو اوے پار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اے جدوں حق دی ترقی دی سی اوے تانگ رکھدا زمیاں چک کے پہاڑاں تے الانگ رکھدا اج چھڈیا قرآن تے خوار ہو گیا اوے اج چھڈیا قرآن تے خوار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اللہ اکبر اوے ہاتھ نبی دے پھڑا دے جیڑا اوے ناتھے اپنی ہاتھ نبی دے پھڑا دے جیڑا اوے ناتھے اپنی گلے چھڑے ساتھے اپنی تے گل کتھے اپنی ایدا پچھے پچھے چلنا وہار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا جدوں قرآن نالے دا صحیح تعلق سی اللہ ہر شے دی غلامی میں دے دیتی ہے جنگل دے درندے بھی دیاں غلامیاں کر رہے نے پہاڑ انہاں دے رستے وچ رکاوٹ نہیں بڑھ سکے سمندر دیاں خوفناک موجاں تے لہراں بھی غلام بن گئیاں نے اور جن نے میرے نبی سونے نال تعلق جوڑیا ہے جن نے رب نال صحیح تعلق جوڑیا ہے اللہ ساری دنیا انہاں دی غلامی وچ دے دیتی ہے وہ رب کولوں ڈرن والے سن اسی تے وہ پرانی لیر لمکدی ہوے نا درخت تے ایتھے بھی کوئی بزرگ ہونا ہے یہ بزرگاں دے یہی کام نے ورائیاں نے بھی ڈران پہ ایتھوں ہو کے کوئی سوار ہو کے نہیں لنگ سکدا یہ کنڈ پر نے پیر سٹدا ہے یہ کام پیران دا ولیاں دا نیک بندیاں دا نہیں نا رائیاں پہ پریشان کرنا یہ تو کام شیطانہ دا ہے سوچو نا کرامتاں کیسیاں بیان کرتے دین والا کون ہے لین والے اسی سارے ہیں نبی بھی ٹھیک ہے تجھے کتے لکھے میں نے سارا قرآن پڑھیا ہے تجھے خدا کرے تو انہوں قرآن دا کوئی ذوق و شوق لگے تجھے رب دا قرآن پڑھو تے تو انہوں پتہ لگے بڑے بڑے شانہ والے عزتہ والے سرداریاں والے سروریاں والے تریاں والے تاجاں والے تختہ والے او دے دروازے دے اتے مانگت تے سائل بڑھ کے کھڑے اوے کو ساڑھے بابا جان آدم علیہ السلام ابو البشر جنہوں اللہ نے ہاتھ نہ بنایا غلطی تے ہر ایک کو ہو جاندی ساڑھے وڈیاں کو بھی ہوگی اساں تے پھر غلطیاں راہ ہی پھاڑ لیا نا بس دوجے راہ ٹر نہیں غلطیاں تے غلطیاں خطاماں تے خطاماں انہاں تے معاف کرا لیا رو رو کے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ زور نہ لا کے سبحان اللہ میں ڈرن ڈایا جو باپ ڈالیں بیل کال دینے تو سبحان اللہ دا کتھوں ٹرے آدم علیہ السلام جنت جو نکلے کیوں غلطی ہوئی دانا کھا لے بے لباس کر دیتے گئے برہنہ کر دیتے گئے اور ننگے زمین تے اتار دیتا گیا اور اللہ نے فرمایا تنہا نہیں چھوڑا گا میری ہدایت تھوڑی رہنمائی کرے ہوں واپس تائیں جا سکتے کلیم داخل کرو اپنے وڈیاں دی وراثت ہوئے نا تو پھر کلیم کرے جناب یہ میرے یہ زمین جڑی ہے فلانی پراپرٹی ذریعے یا سکنی زمین ہے اے میرے پیو دادے دیے میرے کو ڈاکومنٹ تے ساڑی اصل وراثت تسی کی سمجھے ہے بھئی فتح مانڈے یا نوشہرہ روڈے نا ایویں دل لا کے بہ گئے ہیں
اللہ اکبر. پچھوں کتوں ٹرے ہیں؟ ذرا یاد تے رکھو نا. کعبہ اسی ٹرے کتوں ہاں؟ کیڑی جگہ ہے؟ اور ساڈے وڈے واسو کتوں دے سن؟ کتوں دے رہن والے؟ جنت دے. بن کے طرف زمین گلایا، عرشوں فرش ٹکایا ہو. گھر تھی ملیا دیس نکالا، اساں لکھیا جھوڑی پایا ہوں. جانی دنیا نہ کر چیڑا، نی ساڈا اگے ہی من گھبرایا ہوں. اسی پردیسی ساڈا وطن دراڈا، سانو دم دم غم سوایا ہوں. لو جی زمین تے اترے. اللہ نے بابے آدم نو جزیرہ سر اندیپ، جنہوں موجودہ جغرافیہ میں کیا جاتا ہے سری لنکا، اتھے اتاریا. دادی ساڑی بیچاری ادھر تکے بھی کھائے جدے، اور جدہ دا مانے دادی ہے. یہ انہوں نے ساڑی دادی دے نا تے شہر پہ ہے جدہ دادی. وہ ادھر ادھر 40 سال پھر روتے رہے. جنگل ہی جنگل، نہ کوئی پنڈ، نہ کوئی شہر، نہ کوئی ڈیرا، نہ کوئی ڈنڈا، نہ کوئی بستی، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی سڑکاں، سارے ہی جنگل. تے جنگل دے وچ وہ بیچاری ادھر کلی ادھر کلے رون پے. تے پھر مسئلہ حل کیویں ہویا؟ دعا نال. کادے نال؟ دعا نال. لاہور جا کے دعا کیتی سی. کیوں جی؟ پشاور، اجمیر، بغداد، سرہند، کام والی سرکار کول، کتیاں والی سرکار، بوڑ شاہ، ککر شاہ، لکڑ شاہ، پکڑ شاہ، توڑی شاہ، لسوڑی شاہ، کوئی کتنے کو شاہ نے. ہوں تو سانے بھی شرم آؤگی، شاہ سدان لگے. اللہ اکبر. تو کتنے دعا کیتی ہے؟ مسئلہ کیویں حل ہویا ہے؟ دعا کیتی. اللہ کہندا ہے اساں آپ سکھائی. لے آدم ایویں نہ رو، سانو ترلا مارنی اپلیکیشن جمع کرانیاں تے آ طریقہ ہے. اے کلمات نے درخواست تے آ مضمون ہونا چاہیے. ربنا ظلمنا. ذرا دھیان کریا جی وچ کوئی پیر دا نام تے نہیں آیا، کسی بزرگ دا، کسی پہنچی سرکار دا. ربنا ربنا کون کہن ڈیا نے؟ اور نبیاں دے بھی باپ، ولیاں دے بھی باپ، ٹھیک ہے، پیغمبران دے بھی باپ. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. مینوں ایک ہور شانہ والا نبی نظر آیا ہے. اینا علی شان نبی ہے، اینیاں عظمتاں والا ہے. اینو آدم ثانی آکھیا جاندا ہے. اینا اللہ دی توحید دی خاطر 950 سال تبلیغ کیتی ہے. بڑی ماراں کھادیاں نے، بڑا ہی انہاں ستایا گیا ہے. ایک کون پیغمبر نے اللہ سلام پڑھ رہا ہے، سلام علی نوح فی العالمین. سلام ہوے میرے پیغمبر نو تے. ایک منظر ایسا آیا ہے، ایک کشتی تے جا رہے ہیں، 3 منزلہ کشتی ہے. اللہ کافراں مشرکاں بتاں دے پجاریاں نو ختم کر دیتا ہے. اللہ دے نبی تے نال 80 دے قریب مومن نے، او سوار نے، 3 بیٹے بھی سوار نے.
नूह अलैहिस्सलाम दा बेटा हाम भी संवारे, इन्हां दा बेटा साम भी संवारे, इन्हां दा बेटा याफस भी संवारे। एक विचों मुशरक बेईमान इस अपने अब्बे दी गल नहीं मन्नी है, निरा अब्बा ही नहीं अल्लाह दा नबी भी है। अल्लाह अकबर। ये मुनकर जेड़ा अल्लाह दे नबी दा है, ये बेईमान ते मुशरक ते काफर है, एदा नाम किनान है। बेड़ा जा रहा है, बेड़ा जा रहा है। अल्लाह अकबर। ते अगे की होया, किनान सामने नजर आया, पहाड़ी दी चोटी ते खड़ा है। ते अल्लाह दे नबी नूह अलैहिस्सलाम ने वेख्या ते फरमांदे ने या बुनैया अरकब माना। कड्डो कुरान, मैं कोई अपने को मुबालगा नहीं कर रहा, रब दा कुरान कह रहा है, ओ मेरे पुत्रा मेरे बेड़े ते मेरे नाल सवार हो जा। बेड़ा मुहम्मद वाला लेंदा प्या तारियां, और बेड़ा मुहम्मद वाला। कारी साहब अगे तशरीफ लियाओ, दूर दूर बह गए हो तुसीं ते साडी रूह रवाओ। बेड़ा मुहम्मद वाला लेंदा प्या तारियां। कोई उत्ते बहिंदे ही नहीं, कोई ऐस बेड़े ते, कोई उस बेड़ी ते, कोई ऐस वैगन ते, कोई उस टैक्सी दे उत्ते। और जिहड़ी मुहम्मदी बस है सीधी मदीने जान वाली है, उहदे ते उस ट्रेन ते बहिंदे ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। और बेड़ा मुहम्मद वाला लेंदा प्या तारियां, और जिसने भी जन्नत जाना, और जिसने भी जन्नत जाना कर लो तैयारियां, और जिसने भी जन्नत जाना कर लो तैयारियां। और बेड़ा मुहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वाजा मारे प्या मुहाना। कंडक्टर बार हमें लाहौर 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 वजह मार देना जी। अल्लाह अकबर। इत्थे की आवाज़ आउंदी है, मेरे नबी सोने कह रहे हैं आ जाओ भी आ जाओ, बेड़ा तैयार है, जिन्हें सवार होना है वो किस्मत वाले, वो भागा वाले रूह ने जिन्हें सवार हो गए। कित्थे अपने जन्नत। अबू बकर सवार हुए, उमर सवार हुए, उस्मान, अली, तला, जुबैर, साद, सईद, बिलाल, पता नहीं कितनी दुनिया सवार हो गई। सुबहान अल्लाह। जेड़े सवार हो गए मेरे मुस्तफा दे नाल, और जेड़ा नबी दे पिछे लग जाए अल्लाह दी कसम डुबदा नहीं जे। एवें ही है ना, वो डुबदा नहीं। आ पुत्र सके नू अल्लाह दे नबी तरले पे लेंदे ने, और पुत्रा आजा 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 सीट खाली है। अच्छा जे चढ़ जाता किस्मत चंगी होंदी फ्रंट सीट ते बहना सा सुन, नबी दा जो पुत्र सी। आप मला कौन इस बेड़े दा? अल्लाह दा पैगंबर। ते कहंदा काला सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। अब्बा जी यह तुहाडा बेड़ा की है, वेखो किड्डा नीवा है, मैं वेखो किड्डा उच्चा पहाड़ की चोटी ते खड़ा वां। ये जिन्ना भी पानी है ऐस चोटी तक नहीं आ सकेगा, ऐ पहाड़ मैनू बचा लवेगा। गैरुल्लाह दी पनाह मंगी। मेरे नबी सोने ने अपनी पाक जबान तो इरशाद फरमाया, अब्बे दी गल ना मनदा, अल्लाह दे नबी नूह अलैहिस्सलाम दी गल ना मनदा, ना सवार हुंदा, इन्ने ही आख देंदा मेरा रब मैनू बचा लेगा, कदी भी ना डुबदा। अल्लाह अकबर। कहंदा आ पहाड़ या सिमुनी मैनू बचा लेगा। बड़ा तरला लिया बाप ने ना बैठा। अल्लाह ने आख्या एदा हुणे ही मैं जवाब नकद ही देना, कल परसों की गल नहीं। उस वेले एक पहाड़ नालों भी वड्डी छल आई। वो पहाड़ की चोटी तो कलाबाजियां खांदा होया
اپنے باپ دے سامنے غرق ہون لگ پیا. جدوں باپ نے اپنا سکا پتر ڈبدا ویکھیا، ماپے کماپے نہیں جے ہوندے، پتر کپتر ہو جاندے نے، ماپیاں نال بڑے وعدے گھاٹے کردے نے، ماپیاں نال سختیاں بھی کردے نے، ماپیاں نال اچا بول دے بھی نے، ماں تے باپ نو چڑکیاں بھی دے لیندے نے، انہاں نو ترا بھی لیندے نے. عرشاں والا خدا اتو بول کے کہندا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دھیان ہے، توجہ ہے، ماپیاں نال احسان کرنا ہے. اللہ نے تھوڑی جی وضاحت بیان فرمائی، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. انہاں کے اف بھی نہیں کرنی، انہاں دوہاں نو، اس مائی تے بابے نو تو بڑی اکار دی نظر نال ویکھنا ہے. اللہ کہندا ہے مینوں انہاں دے چٹیاں والاں دیاں شرماں آؤندیاں نے، انہاں دوہاں نو جھڑکنا بھی نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. انہاں نال بڑا نرمی نال گل کرنی ہے. یہ دل دے کمزور ہو گئے نے، او چلیا انہاں دے کول بڑکا نہ ماریا کر. اللہ اکبر. کون سمجھے نہ گلاں، کون سمجھائے؟ ہدایت تے اللہ کو نہ سوار ہویا، ڈبل لگ پیا، کلیجے نہ ہتھ پیا، آخر پتر سی. اللہ دا بوا کھڑکایا، رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق انک انت احکم الحاکمین. اللہ میرا پتر ہی، اللہ میرا جمعہ ہویا ہی، میرے ٹبر دا جیا، اللہ میرا فیملی ممبری، تو وعدے کیتے سن میں تیرے غرق نہیں کرانگا. اللہ یہ تے میرا اپنا ہے، لختے جگرے نورے نظرے. لو جی ویکھو، باپ ہوئے پھر وہ دے سر تے نبوت دا تاج ہوئے، وہ دے تے اللہ سلام پڑھدا ہوئے، ایڈی شان والا باپ ہوئے، وہ سفارش کرے. ہن ویکھو کی بندا ہے، ایپلیکیشن جمع کرائی اللہ دی عدالت دے اندر، پر وہ تو بڑا بے نیاز ہے نا، انہوں کا دی کسی دی پرواہ ہے. اللہ آندہ میری سارے جہان نو پرواہ ہے، مینوں کسے دی کوئی پرواہ نہیں. تائیں تو کہیں دے نا بے نیاز ہے. ایو تو گل سمجھنے والی، اساں آج تک اللہ دی پہچان ہی نہیں کی. اللہ دی کی ڈیفینیشن، اللہ دی اللہ دا تعارف کی ہے، اللہ دی پہچان کی ہے، وہ دی حیثیت کی ہے، آج تک یہی نہیں سمجھ سکے. اساں جناب بزرگاں چکیا تے رب تو اتے لے گئے، رب نو تھلے لے. اللہ اکبر. بابا حالی اتھی تے کڑپیا ہے، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جھکے آگ پر باہر سجدہ تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، یہ پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل سے آئے، نہ توحید میں کچھ خلل سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. اسے تو جناب پھر بھی پکے دے پکے مسلمان، کلمہ بھی پڑھنے آ، شرک بھی کیتی ہونے آ، کلمہ بھی پڑھی ہونے آ، قبرہ دے سجدے بھی کیتی ہونے آ، کلمہ بھی پڑھی ہونے آ، اللہ تو سوا ہوراں دے نام دیاں نظراں نیازاں بھی دتی ہونے آ. کی فائدہ ہی ہو جے کلمہ پڑھ. ابو جہل کیوں نہیں سی پڑھیا؟ وہ کلمے نو سمجھدا سی مرنا، ایسی کافر
ابو الحکم ਉਹਦਾ خطاب ਸੀ, ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੌਧਰੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਭੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਆ ਭੰਦਾ ਸੀ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਬੂ ਅਲ ਹਕਮ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਆ 360 ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਵੀ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, 360 ਕੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਵੀ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸਾਂ ਛੱਡਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਜੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਪੂਜੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਗਏ ਹੋਈ, ਅੰਦਰ ਤੋਹੀਦ ਨਾ ਗਈ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਲਮਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਤੋਹੀਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਨਾ अल्लाह दी ज़ात दे अंदर कोई शरीक है, ना अल्लाह दी सिफात दे अंदर कोई शरीक है, ना उदी ताकत पावर अथॉरिटी में कोई शराकत रखता है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहु अकबर। कौन फिर दुआवां सुनने वाला? हुण अल्लाह वालों झिड़की आई। मेरा अल्लाह नहीं आख्या भी तेरी दुआ नहीं कबूल। अल्लाह आख्या ए कुरान के अल्फाज सुन लो, दुआ करने वाला अल्लाह का नबी। जवाब की आ रहा है? ऐ मेरे पैगंबर नू, तू नबी होवेगा अपनी थां, मैं ही तेन नबी बनाया, मैं ही तेरी पैगंबर दा दर्जा दिता है ना। पर बंदे केड़े दे बारे तू सिफारिश कर रहे हैं? पुत्र तेरा है, मैं मान लिया, ये कोई शक नहीं, बेटा तेरा है, पर यदा अकीदा बड़ा गंदा है, ये अंदरों गंदा है, यदा मेरे नाल ताल्लक सही नहीं, तेरे नाल तो होवेगा, पर है तो तेरे नाल भी कोई ना। जे तेरी मनने वाला हुंदा ते बेड़ी ते ना बह जांदा। वाह, ना इहदा ताल्लक तेरे नाल सही है, ना इहदा ताल्लक मेरे नाल सही है, ना तेरा ताबियादार, ना मेरा इबादत गुजार, तेरा भी ना फरमान ते मेरा भी। काल या नूह लैसा मिन अहलिक। बड़ी भारी गद्दी है दोस्तों, जरा समझा ये गल नहीं। अज पीरां दे जेड़े पुत्र ने कुत्ते लड़ाते फिरते, लड़ाते ने कि नहीं? बोलो तो सही। एक बर्फ के गोले ना बनो, मेरे नाल टुरो। पीरां दे पुत्र, इदों बड़ा पीर केड़ा है? अल्लाह का नबी है। लखां करोड़ा पीर जमा कर लो, अल्लाह की कसम खा के कहना, एक नबी दी शान नहीं, नबी दे पैरी जी जुत्ती है ना, जुत्ती दे तले नूं जी मिट्टी लगी है, ओदी शान नूं भी नहीं पहुंच सकती। काल या नूह लैसा मिन अहलिक। अल्लाह ने फरमाया पुत्र तेरा है, मैं मन्ना मैं इस गल नूं, पर आल तेरा नहीं। क्यों या अल्लाह?